Итак, сегодня мы сделаем медитацию с буквами. Если вам бы нужно было сказать букву, например, А, давайте скажем А. Как долго вы можете говорить «а»? Вы можете говорить лишь столько, насколько у вас хватает дыхания, правильно? Но если вы скажете про себя это, отвяжем это от дыхания, отсоединим от дыхания, вы заметите, что вы можете эту букву говорить бесконечно. Вы делаете вдохи, выдохи, но если вы про себя говорите «а», оно не останавливается. Поэтому буквы в санскрите называются акшара, что означает то, что не исчезает. Ни одна буква не исчезнет, ни одна буква не закончится, когда она произносится про себя. Вот этот один звук может занять весь ваш ум на длительное время, и это становится медитацией. Сегодня мы будем произносить несколько букв из алфавита, из санскрита, вот эти звуки, и будем говорить эти звуки и отпускать. Итак, давайте сядем удобно. И закроем глаза. Давайте закроем глаза, пропоем Ом. Сделайте глубокий вдох. Расслабьте тело, расслабьте плечи. С улыбкой на лице снова сделайте глубокий вдох. Ваши глаза закрыты, тело неподвижно. ऐसा कल्पना करें शरीर के बीचों बीच एक तार है. Just imagine there is this string right in the middle of your body. Прямо посередине вашего тела проходит струна. Струна, тонкая серебряная струна, проходит через центр вашего тела. एक पतली सी चांदी की तार चल रही हो शरीर के बीचों बीच. इस धारणा के साथ बैठे. शरीर में कहीं कुछ संवेदना हो, असुविधा हो, उन सबको ऐसे ही रहने दें. Any discomfort anywhere in the body. Если вы чувствуете дискомфорт в теле, вы можете чувствовать напряжение, покалывание. Let it be. Позвольте этому быть. Whatever discomfort or какой бы дискомфорт или негатив, стресс вы не испытывали в теле прямо сейчас, просто позвольте этому быть. शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में कोई तनाव हो इस वक्त, उसको वैसे रहने दें वहां पर. Now let us take our attention Перенесем внимание to our hips на таз, and our legs. На наши अपना ноги. पाँव और अपना पीठ पर अभी ध्यान देते हैं. एक हल्का सा ध्यान.
बिना किसी प्रयत्न के, without much effort, a gentle без усилий, attention. лишь мягкое внимание. And now here we start И сейчас pronouncing the начинаем alphabets. I will произносить say, буквы. and Я буду then you говорить, repeat with а me потом повторяйте со мной. gently, not too loud. Тихо, не слишком громко. Repeat only that you could Повторяйте hear or someone только very так, close to чтобы you. лишь вы слышали, либо человек, который сидит очень близко к вам. Relax. Расслабьтесь. Now let's take our attention Перенесем внимание from the right side с правой and come стороны up вверх, to the stomach and navel к region, животу, liver, области stomach, пупка, печень, желудок, navel, to the left пупок. side of Теперь на your левую body. сторону своего अभी тела. शरीर के दाहिनी तरफ अपना ध्यान रखते हैं. पेट, यकृत, उ ऊ रु रू. ऐसे वर्णमाला को कहते कहते अपना ध्यान ऊपर की ओर लेके आइए, दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ, दाहिने भुज और चेहरे का दाहिने भाग तक धीरे धीरे अपना अटेंशन लेके आइएगा. Slowly bring up your attention Медленно перенесите свое to the внимание right side of the на body, правую сторону тела, pronouncing these letters произнося of следующие alphabet. буквы. A, I, U, Ru, Ru, E, I, O, सिर के चोटी तक आ जाइए. अभी ओ कहते हुए सिर की चोटी पर आ गए. Take your attention above your Перенесите head. внимание над головой. Au, au, आहा. आहा करते वक्त बाएं तरफ अपना अटेंशन लेके आइएगा. आहा. अब सिर के बाएं तरफ से नीचे उतरते हैं धीरे धीरे. आ, आ, ई, उ, ऊ, रु, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा. Come to the base of the spine Переходим к основанию as you say позвоночника, aha. произнося «Ага». Relax. Расслабьтесь. The sound has the alphabets
звуках вокруг вас создана гирлянда из звуков, букв. Звук — это как щит энергетический. Просто расслабьтесь и отдыхайте. Отпустите все усилия. Let your mind spread, Пусть ваш ум radiate in all directions from your излучает body. себя во все стороны от тела. Обратите внимание, когда вы позволяете уму расширяться во все стороны, наступает расслабление, появляется приятная улыбка само собой. जैसे जैसे हम मन को चारों ओर फैलने देते हैं, मन को भागने की इजाजत दे देते हैं, शरीर ढीला हो रहा है, विकसित हो रहा है, मन फैल रही है चारों ओर और एक मंद मंद मुस्कान आपके भीतर जागने लगा है। शरीर को विश्राम मिलने लगा है। सब तरह की कंट्रोल छोड़ दें। Let go of all that control you want Отпустите to весь контроль this moment. прямо сейчас. Let go of the control. Отпустите контроль. You'll find Вы заметите such peace. такой покой. सब तरह की पकड़ को छोड़ें। खिलने दे अपने ही मन को। आपने अपने ही मन को बहुत सताया, दूसरे नहीं। इस वक्त इस मन को विश्राम में जाने दें। जो आपके लिए उत्तम है वही होगा और सर्वोत्तम चीज ही आपको मिलेगी। जो आपकी प्रगति के लिए आप सही है, जो आपको दीर्घकालीन सुख देगा वही आपको मिलना है। विश्राम करें। यह प्रकृति के लिए आप लाडले हो। यह सृष्टि आपको बहुत प्यार करती है। प्रकृति देवी भगवती आपको बहुत चाहती है। आप इस विश्व को, इस विश्वात्मा के लाडले हो। विश्राम करें। You are dear to this universe. Вы очень дороги этой вселенной. You are so dear to the nature. Вы It is так дороги protecting природе. you, Она защищает вас. and it will always give you И the она best всегда of best. будет давать самое лучшее из лучшего.
With this conviction, relax. С этой убежденностью With this расслабьтесь. conviction, repose in yourself. В этом убеждении отдыхайте внутри себя. All the sounds or letters Все are звуки floating around. A или to Z буквы, is которые floating in our есть от consciousness. А до Я, находятся в нашем сознании. When they cluster and become words and Когда sentences, они they объединяются, cause они worry становятся to you. словами и предложениями But now и вызывают imagine they're беспокойство. all Но сейчас floating, представьте, они just a все sound. парят, как звуки. Floating in your consciousness, Парят в вашем all the letters сознании from A to все Z. буквы от А до Я. सारी शब्द वर्णमालाएं तैर रही है हमारी चेतना में. Notice certain lightness is dawning Заметьте, within you. как внутри вас появляется определенная легкость, Tension, stress is giving напряжение away. и стресс уходят. All stress is dissolving, Стресс растворяется, evaporating actually, испаряется, and disappearing. исчезает. तनाव सब गायब हुआ जा रहा है. कुछ न करे, बने रहे. बने रहे. चेतना के अनंत सागर में सब शब्द तैर रहे हैं. एक एक अक्षर नाद उसका ध्वनि तैर रहा है. All the sounds and letters Все are floating звуки around и буквы in the парят ocean of your в океане consciousness. вашего сознания. Let them be. Позвольте им быть. सब प्रयत्न छोड़ दे. Let go of all the effort. Отпустите все усилия. छोड़ने की चेष्टा भी छोड़ दे. Let go of this wanting to let go. Отпустите даже желание отпустить.
अनंत आकाश का गुण है आवाज, शब्द, नाद. All the sounds are Все in звуки space. находятся в пространстве. Let them float around. Позвольте им плавать и парить. Billions of years, this space is Миллиарды existing. лет это With many пространство letters, существует many sounds со floating. множеством звуков и букв, парящим в युग нем. युग से यह आकाश अनेकों शब्दों को, अक्षरों को अपने में घर करा के रखा है. अनेकों शब्दों का आगर है यह आकाश. रहने दीजिए. आप नहीं, इस वक्त सिर्फ शब्द है. You are not this moment, only the sound is. Вас нет. В этот момент есть Only только the idea звук, is sound. только идея, звук. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. एक गहरी सांस लीजिए Глубокий вдох और धीरे धीरे छोड़ें. и выдох. गर्दन को दाहिने बाएं करें और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल С सकते широкой हैं. улыбкой на лице можно Just move your открыть neck глаза. right and left. Слегка And подвигайте with головой влево, big вправо. smile, you may С широкой gently улыбкой open your можете eyes. медленно открыть глаза.